ngayon, magko-cross tayo ng IDL. So, advance muna. Oh. Advance 1 hour. So, advance 1 hour. Sige. Fasilitado, adjust plus set. Adjust. Ayun yan. Sige, plus set. Set. Oh, sige. Advance 1 hour. Bisa na. Taginting na. Pause na din, pause. So continue. Continue, lapit na. Ayan, lapit na. 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Then clock. Set back tayo ng 1 day. Kasi set clock. Set clock. Clock set. Di ba na yun? Double. Clock set. Ay, ikaw daw be. Ayun, ikuan lang. Clock set. Di ako be. Dari ka pikas ka lang. Ipit mo guli. Clock set. Then, lipat natin sa local. Nag-blink na. Idool. Nag-blink na. So, set. Yan, local. So, mag-set back tayo ng 1 day. So, minus tayo, minus. Ayan, gumana na. Set back 1 day. 13 hanggang 02. Dito nga dito ito. Yan. 17 pa. Na. Plus 2.5. Plus 2.6 siguro. City size 5 4 3 2 hanggang ilan na? 5 size hintay natin 5 pa Size na? wala pa set yan 0 to 05 mag 06 na naroon Tama. Diba? 0 to 06 Tama. Correct? Correct. Bye.